अलंकार तो आम कि देखिनु कि भंडार तो मन भितर रहा कि बाहर जो भंडार अच्छी जगन्नाथ जी आवश्यक जिनिस विशेष भाव में कहीं दायित्व नहीं कि राणिक एत व्यवस्था भितर पशब तेणु जहाँ दरकार ये सुनावेश रथ जी दरकार माने से प्रति वर्ष ही आज की 50 वर्ष है मुझे देखुची से ही आसुची बलभद्र 23 मूर्ति लगे जगन्नाथ सेमती केते सुभद्रा जा लगे कि जी प्रति वर्ष आसवा कथा से आसिक लगी हो आउ भंडार करे भी 12 भंडार आउ भी किसी अलंकार अच्छी मयूर हार फर किसी हाँ मयूर हार अच्छी मयूर हार माने गोटे गोटे बाक्स अच्छी ता देहरे सुना देहरे पूरा मयूर बड़ मयूर छाती रहा भाया लकेट हीरा लाइक अच्छी हाँ सुंदर से बाक्स भितर रही तो थरे थरे आम देखीचु बर्तमान याद मयूर हार अच्छी मयूर मयूर पूरा मयूर से हाँ मयूर रंग मयूर सांग सब माने नीला देहरे तैयारी से नीला पथर देहरे मयूर बसी आई बाक्स देहरे गोटे गोटे लंबा बाक्स देहरे से रही कौन अच्छा आम शुणुचु कि थरे मझे गोटे भाड़ा करी गोटे लोक को दीप दे पठिया ता भितर को आउ से फेरी नाला एमती किसी रहस्य से फेरी नाला फेरबार कथा ता भर न फेरबार किसी ना कि साप भय आनला सब किसी ना महाप्रभु ता भर साप भय कहीं करेंगे बर्तमान तो से कथा लोकनाथ रक्षक सी सब रक्षक हेले आम सापर रक्षक होती लोकनाथ किंतु जी चिंता करता भर जीव सी निश्चित शुद्धपुत भाव में जीव जी आमर भंडार निकापत को प्राय जार भंडार सेवा अच्छी आमर नीलकंठ निकाप जी मरीगले माने जहाँ को पुओ होती आमर कि गणेश निकाप नारायण निकाप आमर मधु निकाप यही समस्त होती नीलकंठ निकाप को पुओ सी होती नीलकंठ निकाप होती भंडार निकाप ये बहुत शुद्धपुत लोक सी तार दायित्व आउ निकाप जी सी बहुत दायित्व हाँ ता भर सापर प्रश्न नाई सी 12 भंडार पर्यंत जाते बाहर भंडार देखा मुझे मैनेजिंग कमिटी थी मुझे भंडार दायित्व भी थी कमिटी किंतु जिते थर 2 थर कि 3 थर जाइए से बाहर खाली अड़ंतु फलंतु आनला यही अलिया पलिया आ विशेष सेड फेड ता भर किसी ना जिनपतर एमती तले थुआला भाया अच्छा भीतर भंडार भावुं कि किसी सेमती माने सुडंग टाइप रही पारे तले किसी लखिता कारण रघुनाथ बेसर एत अलंकार एत सुना मोहना नाई कड़े गला सब ता भर रही सब से सिंधुक फिंदुक भितर रही कुआड़े जीवार ना कि कई तार नबार ना कि कई छुई पारे आ सी क्या छाड़े हाँ से गुड़ाक आमर भाविया भूल किंतु सब ठीक अच्छी आमे खाली देखा से प्रकृत में से घरटा बर्तमान ठीक अच्छी कि ना पानी दौर कि कौन दौर बर्तमान से पानी फाणी द्वारा कौन हम ना सिंधुक फिंदुक सब काठरे तैयारी अच्छी तो नष्ट हो तेणु तार सुरक्षा करवा आमर निहाती दरकार एत आलमीरा ता भीतर अच्छी से आलमीरा एत सिंधुक अच्छी ता भीतर कौन जिनस थाई पारे आपण भाबुछन सब जिनस सुना अलंकार आउ कौन रहिबो सब मकुट तो आरंभ कर सब तार भीतर रही हाँ सब ता भीतर रही किंतु आमे तो ता भीतर केबे प्रवेश करूँ जहाँ देखीचु आमर बाहर भंडार पर्यंत आम जाइछु बाबा ठारू शुणी थे से रक्त भंडार रे कौन कौन रखा जाउतला केमिति थिला काहे कि बेसी लोक ता भीतर जाई पर नथिले कौन कौन तार अलौकिकता अछि ता भीतर सदा बेले शुणी आछु जेतिकी महाप्रभुंकर दरकार सेतिकी जिनसर कारबार चली हाँ अधिका जिनस आम ता भर जीवु कहीं से भंडार भर पशबू कहीं जहाँ बाहर भंडार आसी ठाकुर तो प्रति वर्ष बा ताकर वर्ष सारा जिनस जो जो
ଏମାନେ ବେଶରେ ପିନ୍ଧୁଛନ୍ତି। ଏଇ ରଥ ଉପରେ ଗୋଟେ ବେଶ ସୁନା ବେଶ ପିନ୍ଧିବେ, ଗୋଟେ ଆମର ଏଇ ଆମର କୁମାର ପୂର୍ଣ୍ଣମୀ ଦଶହରା ପିନ୍ଧିବେ। ଆଉ ଏଇ ଯେଉଁ ସବୁ ବେଶ ସବୁ ଦୋଳ ପୂର୍ଣ୍ଣିମା ପିନ୍ଧିବେ। ଏମିତି ସବୁ ଯେଉଁ ଦୁଇ ଚାରିଟା ବେଶ ଅଛି ଆମର, ସେଇ ବେଶରେ ସବୁ ଯାହା ପିନ୍ଧିବେ ସବୁ ତ ଅଛି। ଆଉ ଯେତେ ପ୍ରକାର ବେଶ ଅଛି, କେଉଁଥିରେ କେଉଁ ସୁନା ଲଗେଇବେ, କ'ଣ କରିବେ, କେଉଁ କିରିଟ ଲଗେଇବେ, ସବୁ ତ ବେଶ ବାହାରେ ଅଛି। ତା ଭିତରେ କାହିଁ ବସିକିରି ଏତେ ଦାୟିତ୍ୱ ନେବେ? ସେ ଭଣ୍ଡାର ହଉ କି ଝିଅ ହଉ, ସେ ତ ଦାୟିତ୍ୱ ନା। ଗୋଟେ ଜିନିଷ ଆଣିକି ତାକୁ ଆଣି ବେଶ କରି ପୁଣି ତାକୁ ତା ଭିତରେ ରଖି ପୁଣି ଆସି ଚାଇ ପକେଇ ଆସିକି ଆସିବା ଗୋଟେ ଦାୟିତ୍ୱ। କେଉଁଠି ଗୋଟେ ଖସିଯିବ, କେଉଁଠି ଗୋଟେ କ'ଣ ହେବ, ଏସବୁ ଦାୟିତ୍ୱ। ଶ୍ରୀମନ୍ଦିର ଭିତରେ ସେ ରତ୍ନ ଭଣ୍ଡାର, ତାର ଆପଣ ଶୁଣିଥିବେ କି ତାର କେତେ ବଡ଼ ଏରିଆରେ ସେ ଭିତରେ ଅଛି, କେତେ ତା ଭିତରର ଷ୍ଟ୍ରକ୍ଚର କ'ଣ, ତା ଭିତରେ ଅନେକ ଗୁଡ଼ିଏ କୋଠରୀ ମଧ୍ୟ ଅଛି। କାରଣ ଏମାନେ ଯାହା ଦେଖିଲେ, ପ୍ରଥମେ ଯେଉଁ ଗ୍ରିଲ୍ କଟା ହେଲା ପରେ ଆଉ ଗୋଟିଏ ଗେଟ୍ ଅଛି, ସେ ଗେଟ୍ର ବାହାରୁ ଦେଖିଲେ ତ ତା ଭିତରେ ଆହୁରି ମଧ୍ୟ କୋଠରୀ ଥାଇପାରେ, ରଖାଯାଇପାରେ। ହଁ, ତା ଭିତରେ ସବୁ ଜିନିଷ ସବୁ ସୁବିଧାରେ ଅଛି। ବିରାଟ ବିରାଟ ସିନ୍ଦୁକ ଭିତରେ ସବୁ ରହିଛି ଜିନିଷ। ଆଉ କ'ଣ ସିନ୍ଦୁକ, ଆଲମିରା, ଆଉ କିଛି ନାହିଁ। ତାରି ଭିତରେ ଜିନିଷ ପଶିକି ସବୁ ରହିଛି। ଆଉ ଯାହା ଜିନିଷ ଅଧିକା ଅଛି ଏ ସବୁ ତଳେ ବି କୁଡ଼ିଆ ହେଇଛି, ତଳେ ବି ଜିନିଷ ରହିଛି। ମକୁଟ ଯେଉଁ ରାଜା ଆଣିଥିଲେ, ଯେଉଁ କୁହାଯାଉଛି 46ଟି ମକୁଟ, ସେ ମକୁଟ ଗୁଡ଼ିକର ସ୍ଥିତି କେମିତି, ମକୁଟ ଗୁଡ଼ିକ କେମିତି ଥିଲା? ଆପଣ ବି ଶୁଣିଥିବେ ଯେ ରାଜାଙ୍କ ଅମଳରେ ସେ ମକୁଟ ରଖାଯାଇଥିଲା। ମକୁଟ ଅଛି, କିନ୍ତୁ ମୁଁ ଦେଖିନି କି ଶୁଣିନି। ଆଉ ଅଛି ତା ଭିତରେ। ଆଉ ରାଜା ଯେଉଁ ମକୁଟ ଗୁଡ଼ାକ ଆଣିଥିଲେ, କିନ୍ତୁ ଶୁଣିଛି ଯେ ବର୍ତ୍ତମାନ କେତେଟା ମକୁଟ, ମାନେ ଯେତେଟା ରାଜ୍ୟକୁ ଯାଇଛନ୍ତି କେତେଟା ରାଜ୍ୟର ମକୁଟ ଆଣିନାହାନ୍ତି। କେତେଟା ମକୁଟ କମ୍ ଅଛି, କିନ୍ତୁ ମକୁଟ ଅଛି। କିନ୍ତୁ ସେ ଗୁଡ଼ାକ କିଛି ବ୍ୟବହାର ଆଣିଲାଭ କିଛି ନାହିଁ। ଆଉ କିଛି ଆଉ ରାଣୀମାନଙ୍କର କିଛି ଗହଣା ତା ଭିତରେ ଅଛି। ପାଟରାଣୀଙ୍କର ମୁଁ ଶୁଣିଛି। ଇଏଙ୍କର ବୀରକିଶୋର ଦେବଙ୍କ ସମୟରେ ସେ ନିଜେ କହିଛନ୍ତି ଯେ ଆମର ପୂର୍ବପୁରୁଷର କିଛି ଗହଣା ଏଠି ଆମର ସେଇଠି, ସିଏ ହେଉଛି ଆମର ମାନେ ଘରର ଗୋଟେ ମାନେ ଭଣ୍ଡାର କହିଲେ ଚଳେ। ରାଣୀମାନେ ବି ବର୍ତ୍ତମାନ ସେଇ କେଉଁ ଗୋଟେ ଆସି କ'ଣ କରିକି ଗହଣା ପତ୍ର ପିନ୍ଧି ପୁଣି ଥୋଇ ଦେଇ ମାନେ ଯାଆନ୍ତି। ମାନେ ଘର ତ ତାଙ୍କର ସେ କ'ଣ ଏଇ ପ୍ରକାର ଆଗରୁ ସବୁ ଚାଲିଥିଲା। ଏଇଟା କେତେ ଦୂର ସତ କି କ'ଣ ମୁଁ ଜାଣିନି, କିନ୍ତୁ ରାଣୀମାନଙ୍କର ଗହଣା ଗଣ୍ଠି ତା ଭିତରେ ଅଛି। ଚୁଡ଼ି ଫୁଡ଼ି ଆନି ଲାଭ, ବାହୁଟି ସେ ତ ଅଛି। କେମିତିକା ଅଛି, କ'ଣ ଅଛି, ଆଉ ତମେ ସେଗୁଡ଼ାକ ଆମେ ଦେଖିନୁ, ଶୁଣିଛୁ ଖାଲି। ଆପଣଙ୍କ ସମୟରେ କେବେ ପ୍ରୟାସ କରିନାହାନ୍ତି କି ନାଇଁ ତା ଭିତରେ ଜିନିଷଟା କେମିତି ଅଛି, ତାକୁ ସୁରକ୍ଷିତ ରଖିବା? କାରଣ ତା ଭିତରେ କୋଉ ଅବସ୍ଥାରେ ଜିନିଷ ଏଇଆ, ବାହାର ଭଣ୍ଡାରଟା କେବଳ ତ ଆମେ ଦେଖିଛୁ ନା, ଆଉ ତ ଭିତର ଭଣ୍ଡାରର କିଛି କାମ ନାହିଁ। ନାଇଁ, କିଛି ଦେଖିନୁ। କାହିଁକି ନାହିଁ, ଯେତେବେଳେ 78 ମସିହାରେ ମାନେ ଯାଇକି ତଦାରଖ କରିବାକୁ ତା ଭିତରୁ ଗଲେ, ଯୋଡ଼ିଏ ପୁଡ଼ି ଲାଗିଲା ଆମେ ଜାଣିଛୁ। ଯୋଡ଼ିଏ ପୁଡ଼ି